Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7th. I am your history teacher and today we will start our next topic, chapter number 5, page number 85, Shahabuddin Shah Jahan, the Golden Age. शहाबुद्दीन शाहजहां ये एक और मुग़ल बादशाह और इनके दौर को सुनहरी दौर भी कहा जाता है और ये गोल्डन एज कहलाता है मुगलिया सल्तनत की. Shah Jahan ascended the throne of Mughal Empire in 1628 and continued the policies of the great Mughal rulers. He extended the Mughal rule into the south of India by conquering the Deccan state. Shah Jahan reinforced the empire by building a massive army. It is said that his army was consisted of a huge number of soldiers. He also made advancement of cannons at large scale. शाहजहां जो था उसने मुगलिया सल्तनत 1628 में हासिल की या संभाली. उसके बाद हम देखते हैं कि उसने जितनी भी पॉलिसीज़ थी, जितने भी बड़े मुग़ल बादशाह गुजरे हैं वो पॉलिसीज़ इसने जारी रखी और इसने मुगलिया सल्तनत को साउथ तक फैला दिया और साउथ में इसने दक्कन की कुछ रियासतें जो थी वो फतह की. शाहजहां जो था उसने अपनी सल्तनत के अंदर जो है एक बड़ी फ़ौज जो थी वो रखी और उसकी जो आर्मी थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर्स में सिपाही जो थे वो भर्ती किए गए और इसके अलावा इसने जो असलहा था या जो तोपें थी उनकी एडवांसमेंट के लिए भी बड़े पैमाने पे काम किया. पैटर्न ऑफ आर्ट्स और किस तरह से वो मुख्तलिफ फ़नून का सरपरस्त, पैटर्न कहते हैं सरपरस्त को, वो सरपरस्त था मुख्तलिफ फ़नून का और ख़ास तौर पर बड़ा कीन इंटरेस्ट लेता था वो फ़न तामीरात में. शाहजहान वाज फॉन्ड ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर. सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ऑफ द मुगल पीरियड वर बिल्ड ड्यूरिंग his time, such as the Red Fort, Taj Mahal and the tomb of his wife Mumtaz Mahal. Shahjahan created a wonderful blend of Persian and Indian culture in the Mughal arts and architectural work. शाहजहां जो था वो बहुत ही उसको फ़नून और फ़न तामीर जो था खासकर उसका बहुत ही उसको शौक़ था और हम देखते हैं कि मुगलिया दौर की जो खूबसूरत तरीन बिल्डिंग है वो शाहजहां के दौर में तामीर की गई. उसमें रेड फोर्ट आप देख लें दिल्ली में, फिर ताज महल आगरा का और इसके अलावा इसकी जो वाइफ थी मुमताज़ महल उसका जो मज़ार था वो. शाहजहां ने जो इंडियन कल्चर यानी इंडियन सकाफत और जो पर्शियन सकाफत थी उसका मिक्सचर हमें नज़र आता है उसके फ़न तामीरात में. इंफॉर्मेशन बॉक्स में आपके लिए इंफॉर्मेशन है पीकॉक थ्रोन के बारे में जो कि शाहजहां का जो तख्त था. नियर द सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली शाहजहां बिल्ट अ न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद विद इट्स मैग्निफिसेंट रेड फोर्ट इज द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस एंड हियर शाहजहां sat on the peacock throne which consisted of entirely of jewels and precious metal and stone. 4 legs of gold supported the seat. 12 pillars of emerald held up the emerald canopy. Each pillar bore 2 peacocks encrusted with gems and between each pair of peacocks rose a tree covered with diamond, emeralds, rubies and pearls. शाहजहां जो था उसने अपना नया दारुल हुकूमत जो है वो दिल्ली का जो शहर था उसके नज़दीक आबाद किया और शाहजहानाबाद के नाम से वो दारुल हुकूमत था और उसके अंदर बहुत ही शानदार रेड फोर्ट उसने तामीर करवाई जिसके अंदर पब्लिक जो मैसेज थे उनके लिए एक हॉल भी तामीर करवाया गया. शाहजहां वहाँ पे बैठता और उसका जो तख्त था उसको वो पीकॉक थ्रोन कहलाता और उसकी जो वो पूरा जो तख्त था वो पूरी तरह से ज्यूल्स और जो कीमती पत्थर थे उनके साथ बना हुआ था और तख्त की 4 जो लेग्स थी वो सोने से बनी हुई थी, सोने की थी और इसी तरह से उसके ऊपर हम 12 पिलर्स 12 सतून देखते हैं जिनके अंदर कीमती जो ज्यूल्स है वो लगे हुए थे और इसके अलावा हर पेयर के साथ हम देखते हैं कि पीकॉक रोज अ ट्री कवर्ड विद डायमंड. एक मोर था और फिर उसके ऊपर एक हम देखते हैं उसके ऊपर से एक दरख्त निकल रहा है जो कि पूरी तरह से कीमती जवाहरात से
لدا ہوا ہے. تو یہ کچھ انفارمیشن اس کے تخت کے بارے میں. پھر ہم نیکسٹ پیج پہ آئیں, پیج 86, شاہ جہاں آرکیٹیکچر لیگیسی. شاہ جہاں کا جو فن تعمیر تھا وہ دیکھیں. نمبر 1 اس نے تاج محل آگرہ میں بنایا, پھر وزیر خان ماسک لاہور میں, شالیمار باغ لاہور میں, پیلسز ان لاہور فورٹ, پھر جو لاہور کا قلعہ ہے اس کے اندر جو مختلف اس نے محل تعمیر کروائے, ریڈ فورٹ دہلی, جامع مسجد دہلی. ان سپٹمبر 1657 شاہ جہاں فیل triggering a struggle for succession between his 4 sons, Dara Shehu, Murad Baksh Shah Shuja and Aurangzeb Alamgir. The victor Aurangzeb Alamgir declared himself emperor in 1658 and strictly confined Shah Jahan in Agra fort until his death. 1657 میں شاہ جہاں جو ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے. اس کے جو 4 بچے ان کے درمیان وراثت کے لیے یا بادشاہت کے لیے جو ہے وہ جنگ چھڑ جاتی ہے, اور ان میں سے کامیابی پھر حاصل ہوتی ہے اورنگزیب کو, اور وہ اعلان کرتا ہے کہ نیکسٹ بادشاہ وہ ہے. 1658 کو وہ تخت سنبھالتا ہے اور اپنے باپ یعنی شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے کے اندر محصور کر دیتا ہے اس کے مرنے تک. تو یہ آپ کا آج کا لیسن تھا, اور اس میں سے آپ کے جو کوشچن ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایکسرسائز میں کیا ہے. کوشچن نمبر 4 فرام یور ایکسرسائز, Why was Shah Jahan's reign considered as the golden age of the Mughal? ٹھیک ہے, یہ ایک آپ کا کوشچن ہے ایکسرسائز میں کہ جو شاہ جہاں تھا اس کے دور کو گولڈن ایج کیوں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیے اس لیے یہ گولڈن ایج تھی کیونکہ اس میں جو فن تعمیر تھا مغلیہ دور کا اسے کافی ڈیولپمنٹ حاصل ہوئی, اور جتنی بھی شاندار بلڈنگس ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاہ جہاں کے دور میں جو ہے وہ بنی, اور جو مغلیہ سلطنت تھی اس کو استحکام ملا. تو آپ اس کا کوشچن جو ہے آنسر جو ہے وہ شروع کریں گے. فرسٹ پیراگراف لکھیں گے فرام پیج نمبر 85. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ آ جائیں گے سیکنڈ پیرا میں, اور سیکنڈ پیرا بھی آپ نے ایز اٹ از لکھنا ہے. فرسٹ پیرا میں اس کی جو کنکیسٹ ہیں جس سے مغلیہ سلطنت کو استحکام ملی ان کا ذکر ہے, اور سیکنڈ پیرا میں اس کی فن تعمیرات کا. یہ 2 پیراگراف لکھ کے پھر آپ نے نیکسٹ جو لکھنا ہے وہ پیج 86 سے لکھنا ہے. اوپر ہیڈنگ دینی ہے شاہ جہاں آرکیٹیکچرل لیگیسی, اور اس کے اندر پھر 6 بلڈنگ جو ہیں ان کے نام لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اس کا آنسر ہے. آپ نے یہ اپنی نیٹ نوٹ بکس کے اوپر کرنا ہے, اس کو لرن کرنا ہے.